ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं श्रीं श्रीं
संतानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 संतानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 संतानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 संतानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 संतानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 संतानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 संतानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं श्रीं श्रीं
धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः।
ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं
जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः।
ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं श्रीं श्रीं
हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः।
ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः।
ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्ये नमः।
ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं श्रीं
श्रीं धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः।
ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 हरिवल्लभाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं जगत्प्रसूतये नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं 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 सन्तानलक्ष्मे नमः।